हूँ तैबा का सफर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा। पाइए मुनव्वर ने क़ज़ा दर पे नबी के, दर पे नबी के। पाइए मुनव्वर ने क़ज़ा दर पे नबी के, दर पे नबी के। आ जाए वतन, आ जाए वतन, आ जाए वतन, ऐसे खबर कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। दरपेश हूँ तैबा का सफर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। गुजरे जो वहाँ शाम सहर कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। दरपेश हूँ तैबा का सफर कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। दरपेश हूँ तैबा का सफर कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा। तैबा की सादत तो यूं पाते हैं हजारों, पाते हैं हजारों। मुर्शिद का साथ, मुर्शिद का साथ, मुर्शिद का साथ हो जो सफर कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। दरपेश हूँ तैबा का सफर कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। दरपेश हूँ तैबा का सफर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा। पाइए मुनव्वर ने क़ज़ा दर पे नबी के, दर पे नबी के। पाइए मुनव्वर ने क़ज़ा दर पे नबी के, दर पे नबी के। आ जाए वतन, आ जाए वतन, आ जाए वतन, ऐसे खबर कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। दरपेश हूँ तैबा का सफर कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा लगेगा। সর্বশেষ যেহেতু আজানের অনুরোধ ছিল, আজান দিয়ে শেষ করে দিই। পুরস্কৃত করা হয়েছে, স্টেজ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আসলে হাদিয়া দেওয়া সুন্নত, নেওয়া সুন্নত। আমরা একটু দেওয়ারই বেশি চেষ্টা করব, নেওয়ার থেকে, এটাই যেহেতু বেশি উত্তম। তো আজকে আমি সুপার সাহেব, ওই আমার দাদা ভাই একজন, ওনার ছেলে সুপার সাহেব ভাইয়ের জন্য দোয়া। আল্লাহ ভাইকে সবসময় সুস্থ রাখুক, ভালো রাখুক, কোরআনের জন্য কবুল করুক, সাথে আপনাদেরকেও আমাদেরকেও। আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক আছে, সর্বশেষ তাহলে আজানটা দিই। আজান তো দিতেই হবে যেহেতু অনেক মানুষ বলছেন আপনারা। আজানটা শর্টে দিয়ে দিই, মানে একটা একটা আশহাদু আল্লাহ এইভাবে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।
على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله